So again, good noon kids. Batian niyo tingog ko? Yes, sir. Clear? Masart na tahan. Good afternoon. So again, table 2.3 naton. The name of some of your common elements appear in your table 2.3. You will need to know the names and formulas of these frequently encountered ions. They can be used to write the formulas and names of many ionic compounds. So we write the formula of an ionic compound by adjusting the relative numbers of positive and negative ions. So their total charges cancel and add to zero. The name of ionic compound is then formed by giving the names of the ions with the positive ion name first. So kids, simple lang man explanation natin when naming your ions and your compounds. Kids, per me dapat na una ang positively charged ko ng ions kaysa kay negatively charged. Again, ang ginhambasan sa midterms, si cat ions natin are your positively charged ions and your negatively charged ions, si anions. Hambal nila dahil ko, no? Ng cat ions, kids, sila gini perme ang una, tapos ulihi, butang si anion. Therefore, kung mag-balance kita, kids, perme gid una ang tanan ng positively charged ions kaysa kay negative. For example, if pangalan ko sa inyo, si sodium fluoride. Sodium fluoride natin, sino mo una? Si sodium or fluoride? Sinong positive? Sodium, sir. Sodium. Sodium, sir. Therefore, Na una. Tapos, fluoride. NaF. Fluoride. So, pamamagsulat. Una, si positively charged, kung may positive charge siya, oh. Then, negatively charged, si fluoride, sa ulihi siya. So again, una gid isulat tanan nga positive kaysa kay negative. Next, these instructions natin. Dapat kanong ila total charges will add para maging 0. Dapat neutral ang iya charge. Wala dapat sang 1 or 2 mabiling nga charges. Dapat 0 gid siya. So man naman ni siya kids. So sodium fluoride man tagyapon. Ang ato na sodium kids pila iya charge. 1, sir. 1. Ang fluoride nyo kids, pila i-charge? Negative 1, sir. Negative 1. 1. So, Na, 1 plus. Sino to pa? Negative 1. Tapos fluoride, nga negative 1. Maging 0 ni siya, hindi. 1 positive minus 1. Maging 0. Therefore, equal NaF or sodium fluoride. May harap pa sa net charge, wala na. Wala na. sir. Therefore, umuna ni siya ang imong compound. Dapat pag-combine nyo kids, wala na siya sa net charge. So, muna ang basic principles on how you name your ionic compounds. Pag paano mo sila i-write through formulas. Panasok lang. Next. So, after learning paano na mag-combine sa inyong compounds, write the formulas of the following ionic compounds. Ang sodium fluoride, amot sila ang muna tagin sulat. You have your calcium fluoride na, iron 2 sulfate, and zinc sulfate. So, ang plano ko natin, in each case, we identify the chemical formulas of the ions from table 2.3. These ions must be present in the simplest whole number ratio that gives the compound a no net charge. Dapat wala siya sa net charge na bilin. 0 gid siya. Recall that the formulas and names of ionic compounds are written by giving positively charged ions first. So, ang letter A, ang sodium chloride natin is simply NaF. May 1 positive pag 1 negative naman siya. Next, calcium fluoride naman ang aton kung sulaton. So, how do you write your calcium fluoride? Kids, ang calcium natin has a charge of pila. Ari calcium mo. Underline ko ha. Fluoride natin dahil Positive 2, sir. Positive 2. Tapos ang aton fluoride, negative 1. Tama? Yes, sir. So, para hindi ko magsala, sulat nyo na lang anay si calcium. Pada akong drawing ko.
Ca 2 plus. Plus. Fluoride naton. Negative 1. Negative 1. So, pila ko no kids ka fluoride ang kinanglan naton para mag ano siya kids? Para mag 0 siya. Kaya mas taas si calcium na charge kaysa fluoride. Pila ka fluoride kinanglan naton kids? 1, sir. 1. Hindi. 1. Pila ka 1 ang kilangnan mo para ma-minus ang 2 nga maging 0. Pila ka fluoride? Pila ka 1 ang kilangnan mo? 2, sir. Correct. So, 2 ka fluoride ang kilangnan natin. 2 para mag-0. Correct. Therefore, dapat may isa kong pag-ending ha? Right. Alright. So, Ca, negative 1. 1 negative plus 1 negative is equals to 2 negative, diba? Diba sila ka negative mo? 2 negative is equals to 2. 2 negative plus 2 is equals to 0. Ca plus F is equals to Ca F, ano? Pila ka bilog ako na fluoride? 2, sir. 2. Therefore, your final answer will be CaF2. Mamulagin din siya kasimple. CaF2 ang iyong final answer. May net charge pa ko? Wala na. Wala na, di ba? Wala na, sir. So, mula na permitan awan nyo, kids. Next. Iron 2 sulfate na naman, kids. Your iron 2 sulfate. Iron 2 natin, pila charge siya? 2, sir. Fe2 has a charge of 2 plus. Kaya gan ang number ni ganit sa midterms natin. 2 plus. Ang mga muni bala ho, kita niyo yung mga Roman numerals. Sir. It represents the number of charges an element has kung metal ang element. So kung mag-iron 1 ni siya, 1 plus. Ano siya? Galing din hambal. Iron 2, ang iyang charge is 2 plus. So ang ginpa-solve sa aton di kids is your iron sulfate. Next, ngita ko naman natin sa table, si sulfate. Diin si sulfate. Sulfate nyo is SO4 2 negative. Plus SO4 2 negative. Kids, kung i-plus pa ni sila nga duha, ma-zero siya, hindi? Ma-zero, di ba? Yes, sir. Kaya ma-zero siya, kids, simply copy ang nabilin nga symbols. Fe, SO, 4. So that will be your final answer. Tapos lang? Okay. And lastly, ano naman ang aton na zinc phosphate? Zinc, aring zinc naton. Pila yan charge? 2 plus. So, ang aton naman, ano ba? Isa ta. Zinc phosphate. Phosphate naton galing kids has a 3 negative na charge. Hindi naman kanimo sila. Zinc 2 plus. Ang phosphate naton 3 plus. 3 negative. 3 negative, sorry. PO4. Na. Kanya? So, kids, ano di ubrahon ta dapat sila din siya matay. Para mabalanse sa naton.
Kids, pangitaon nyo ang... Oo. Ano, kids, ang pinakalapit nga number nga PDC lang nga tuwa? 6, di ba? 2 times 3 is equal Yes, sir. 2 times 3 is equals to 6. 3 times 2 is equals to 6. Pwede mag-4 ang 3 naton kung multiply mo sa 2, hindi, di ba? Pero ang 2, kung multiply mo sa 3, pwede maging 6. Sir, divisible. Oo. Correct. Therefore, pila ka 3 ang kilang, pila ka 3 kilangnan, pila ka 2 kilangnan ko para maging 6. Dua pa, sir. Therefore, Zn, pila? 2 times pila? 3. Plus. 2 times 3. Di ba? Zn 3. Ang zinc 3 ni naton is equals, pilang charge siya na? 2. 6 plus. Ano, sir? 6 plus na. Okay. Di ba? 2 times 3 is equals to 6. Plus? Nadala 2 years, sir. 3 naman si 2. Butangan ta lang sila, kids, sa open close parenthesis. Why? Kaya ang PO4 ni naton, kids, amo ni siya ang phosphate, hindi mo ni siya piniduangan natin. Sang subscript. Pag ito ang subscript ka, kids, sa sagwa lang. Pila ka 3, kids, ang kilangnan mo para maging 6 siya. Sir. Ang 3 nga negative nga charge si phosphate, pila ang kilangnan mo para maging 6 siya. Ano? 2? Correct. 2 na. 2. Why? Because 3 times 2 is equals to, pila gani? 6, sir. So, pwede ko na sila ma-cancel out. Correct? Sir. G, sir. Maging 0 na sila. Therefore, our final answer will be Zn3 Zn3 plus O4 plus P. open close parenthesis phosphate PO4. Phosphate. Kaya lang nga may plus. Oh, open close parenthesis PO4. Ang malagid na. Final answer niya na. 2. So, that will be your final answer when writing your zinc phosphate. Gusto nyo kin shortcut, pagit pa rin maglibog ulo. Amo siyang proper nga pag-solve sa inyong ionic compounds. Pero gusto nyo shortcut ang ginobra sa collagement ko? Gusto nyo ito lang sa mga shortcut? Ari ako sapos, ganyan, kids ang na-discoveran ko sa college ko. Kids, look at your zinc sulfate liwat. Hindi ito sa proper method, ah. Ang zinc phosphate gali. Zinc phosphate, may ara siya sa 2 ka charge ang phosphate, may 3 ka charge. Sakto? Kids, balis ka da lang ila charge. Balis ka doon, yun lang ang charge ng zinc nyo kag phosphate. For example, ang zinc na kon, 2 plus na siya, di ba? Ang phosphate na kon, 3 ang iya charge. Balis ka da kung ibutang sa subscript, kids. Ang zinc na kon nga 2 plus, ang charge siya, i-cancel ko na ng charge, ibutang ko di ang charge sang phosphate. Pilang charge yan isang phosphate, ah? Pilang charge ng phosphate, kids? 3. Ibutang ko na siya sa 3. subscript. Diretso ko na sa. Tapos ang SO4 na kids or your phosphate. Pilang charge ang akong zinc? Yun na. 2. 2, sir. Nag-solve ko, wala. Wala. Nag-ano lang ko. Yun baliskad ko lang ang ila charge. Amo man sa sabat yun eh. Tanaw ba? Pareho, hindi. So, Yes, sir. kung gusto nyo kids mag-shortcut, hindi nyo man na maobra.
Again, hindi na ako magpalibog. Balis ka tayo lang. Kabalo na ka mo? Sir, wait ko nag-get star. Liwat-liwaton ko ha. Liwaton kong shortcut. Ay, sa pag-headline naman nga, element. Sir. Sige. Ano gusto niyo man? Balis ka doon ka naman. Kasunod. Sino? Isa pa papas. Miss lang ko sila. Harap naman sa? Harap naman sa. Si Kapapa? Si Kapapa. Sir. Sige pa, join na sa biluat. Harap na sa? Pa-join, alam sa mga automatic. Again, tagpwede sa ka-example lang. Last na lang. Okay, para mag-get. Sige. So, iron, and aluminum naman. Aluminum, kag ang aluminum oxide. Pilakid sa ngara sa aluminum. Again, gamitin natin shortcut, ha? Okay, sir. Balis karon lang sir ang ilan. Oo, balis karon lang ganda. Aluminum 2 na sir. Ang aluminum, 3 plus, di ba? Arao. Ang oxide natin, 2. 2. Negative. 2 may negative. Lang panasong kami. Para makita. Ay, sa shortcut na niya siya nga method, kids. Kaya hindi na ako magpalibog, magsulat ka mo. Ionic compounds. So, your aluminum. And your oxide. ALO. Kids, kita niyo yung charge ng aluminum? Pila ang charge ng aluminum? 3. Butang ko din si oxygen si 3. Si oxygen, pila ang akong charge? 2, sir. Muna ako na charge. This will be your final answer na. Ang malagid na. O, isolve ko siya sa normal nga way ha. Isolve ko sa tanawin niyo kung pareho sila. Amo ni siyang shortcut method ha. Shortcut ni. Shortcut ni siya. Ang proper nga method or ang ginatudlo ni sa chemistry is amo ni. Aluminum naton may pila ka charge. Ito may sa 6. Ano ko sa 3, sir? 3 plus. Wala. 3 plus. 3 plus. Maintindihan naman sa nila to. Ang akon nga, oxide, pila ang akong charge? 2, sir. 2 negative, di ba? Oo, sir. Pila ka, pila kids ang kilangnan ko nga. Ilugod na. Pareho man kang gina, di ba? Ay, oo, pareho sa kanina. Sige lang, malala. So, 6 sa dapat, di ba? Ano? Pila ka oxygen kids ang kilangnan ko para pila ka 2, sir. Pila ka aluminum kailangan ko para mag 6? 2. So, Al, 2. Al, 2. Pila na ni therefore kay 1 aluminum ko kids? Pila na akong charge? 6 plus? 6 na, sir. Sir. Tapos ang akong oxygen, pila na? Para maging 6. Para mag 6 plus. 3. 3 ang akon nga, subscript. Ang ganun sa dalom nyo number after your element is called your subscript. 6 negative. Pila ang oxygen ko para mag 6 ang akon nga, no? 3, di ba? So, pareho sa shortcut ko ang inubra. Ang shortcut kong inubra, pareho hindi. Cancel ko lang niyo. Nangabudlay pa ko mo kung nag-shortcut ko mo. So, kids, kung gusto niyo mag-shortcut, again, baliskadaan niyo lang ang charge, ubrahan niyo lang sa subscript dahil. Hindi pagit gets? Sa hindi pagit gets, gusto niyo isa pag-get? Kids, gets niyo na? Hello? Sinala to, sir. Nauto. Pizza daw.
Aran ako? Aran ako? Yes, sir. Din ko na utod, kids. Abot, sir. Pagkatapos na tulak ka na. Ay, after my sir. Nadula ka lang sa isip. Oo. So, kids, pareho akong sabat sa proper. Kag sa shortcut, araw AL2 and O3. So, kids, depende na sa inyo kung gusto nyo proper nga pag-solve sa compounds nyo or ang shortcut. Depende na lang sa inyo, ha? So, clear na ta kung paano Biskande na. Oo, bisan din ang okay lang din niya sa akin. Basta makuha niyo lang ang sakto sa sabat. Ano? Magpasa si mo, sir. Ano? Magpasa? Multiple choice, piliin mo lang ang sabat. Why na solving, sir? Why na? Multiple choice lang. Importante, siguro. Ay, dabi. So, okay na kids na okay na to kids sa formulas for ionic compounds. Sige, Simon, tanan. Yes, sir. So, kids, ang inyong exam, expect multiple choice tanan, ha? Yes, thank you, sir. So, next, we have atomic weights. Ang atomic weights naman din nato, diri siya gamiton nato ng periodic table. So, an early observation was that carbon and hydrogen have relative atomic masses. Also traditionally called your atomic weights of approximately 12 and 1, respectively. Thousands of experiments on the composition of compounds have resulted in the establishment of scale of relative atomic weights based on the atomic mass unit, or your AMU, which is defined as exactly the mass of an atom of a particular carbon atom, which is carbon-12. So kids, ang namin niya lang sa inyo atomic weights, kung din siya na-discover, it was discovered when ang inyong carbon-12 ginstadihan nila sa una, tapos dirigin basihan ang inyong atomic mass units or your atomic weight. So kids, ang atomic weights nga, din tani makita. Makita tani kids ang inyong atomic weights diri sa periodic table of elements. Ay, so kids, so look at your vanadium, your number 23 sa periodic table of elements. Ang 47.88 unit, this is its atomic weight or atomic mass unit. Ang 50.942 sa vanadium, sa titanium 47.88. Your 44.956 is your scandium nga atomic weight. So again kids, diri nyo makita ang inyong atomic mass unit. So kids, sa hydrogen, pilangin yung atomic weight or atomic mass. 1, sir. 1.008 or simply 1. Ang aton lithium, pila ay atomic mass unit? Ang sir? Lithium. Number 3 sa periodic table, lithium. 96.941. So, kabalo na kamo kids magtanaw sa inyong periodic table. So, kasi ang periodic table natin nga na, ang periodic table natin nga na kids, ginsan ko naman sa inyo group page, tanawan nyo na lang dito ha. Downloadan nyo lang dahil, naka-PDF naman. Yes, sir. So next, now that we have discussed your atomic weights, we will now go to your moles and Avogadro's constant. So the number of moles in a system, kids, can be determined using the atomic mass of an element. Magambay kung atomic mass, kids. Ang mass, ano na lang ang mass, kids? Grams. Kilograms. Diba? That is the atomic mass of your element. Kung ano siya kabugaton. Which can be found on the periodic table. Ito ang atomic mass units natin. Ini. This mass is usually an average of the abundant forms of that element found on Earth. So that is how you get your number of moles. Next, Avogadro's constant naman natin, kids. For every 1 mole of your oxygen atom, may gina-contain siya, kids, nga 6.022 times 10 raised to the power of 23 nga oxygen atoms. Also, 1 mole of nitrogen atoms, kids, also contain 6.022
times 10 raised to the power of 23 nitrogen atoms. So, kids naman parilariho ang ilang number because it is known, ang number nga ni, as your Avogadro's constant. The number 6.022 14179 times 10 raised to the power of 23 is called your Avogadro's number. It is a constant, kid, for every mole of every element. After the 19th century, nga, sino nag-discover sa Avogadro's number natin? Si Amedeo Avogadro. So, kids, ang constant nyo kuno is for every 1 mole. Bisan ano pa ng element? Bisan oxygen na, nitrogen, hydrogen, gold, silver, gold ba na siya or silver, kids? Ang every 1 mole yun na has a constant, kid, of your Avogadro's number equals, hindi siya perming 1 mole sa 6.022 times 10 raised to the power of 23. So, muna gina siya, kids, kasimple. Din ko na nakuha ang 6.0 times 10 raised to the power of 23. Constant na siya, kids. Constant, meaning given. Gina siya per before every 1 mole, may ari ka sa muni. Okay? Clear tada? For every 1 mole sang ako na oxygen atom, may pila ko, kids, ka-atoms. For every 1 mole sang ako na oxygen atom, may pila ko. For every 1 mole of my oxygen atom, may ara ko pila ka-atoms, kids. 6.022 times 10 raised to the power of 23. Diba? Ang baho ganyan sa inyo? Yes. 22. Ano? Nautod ka? 4179. Kung makotanta ka mo, kids, for every 1 bowl of my life, choppy ko. Dula-dula naman ko. Gani, dula-dula. Hindi naman kong kantungan. Ara na, dasig na. Okay na, clear na. Hindi mabatian, sir. Hindi kaya pa nabatian. Next table na diyo. Batian din naman mga emal. Dula-dula, urine. Ara na, clear na. Dula-dula, sir. Dula-dula kaya po. Okay na, sir. Okay na. Okay na, sir. Okay na, sir. Again, kids. Okay na. Oo. Nice. For every atom, for every element of every atom natin, kids, mga 1 mole yan na, amo gini siya per Mington symbol. Kung makutunta ka maliwat, nitrogen naman di. Ang 1 mole of nitrogen natin, pila na yung equivalent sa atoms? It is always 6.022. correct, kids. Correct. Very good. So, kids, don't worry. Kaya hindi ko na ipagpasolve sa inyo sa exam kag sa quizzes. Pero dapat sa ulohon yun ang constant kayo mag-wasi sa exam. Ang constant lang ha, pero hindi ko pagpagamit din sa inyo mag-solve. Kaya again, kilangnan yun isang scientific calculator in which hindi tananta may ara. Hindi tananta, kids, may ara sang scientific calculator. So, okay lang tani. Kung face-to-face kayo, sugtanta ka mo maghulmanay, galing kay online kita, mabudlayan gid ka mo. Therefore, hindi ko na lang siya pagpagawa sa exam. Pero dapat balaan nyo lang, ha? Sige, sir. Yes, sir. Next, the applications of our mole. Diin ta ginagamit ang aton moles. The mass of a mole of substance is called your molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in... Sir, wait lang. Yes, yes. Hindi naman makita ang imong ibabasa. Landula. Dulay mo plastic. Ara ka. Ara. PCJ ka pa. Pasti nga. Ay, nag-share mo sa PCJ. Sabi ko lang ako kay sir, ipin nyo na lang. Oo, ipin nyo lang. Ginpin ko naman pero ipin nyo lang diba? Sa inyo. May isa. Aring presentation na nakapangalan sa akon ka lang araw. Presentation. Ipin nyo lang. Tumukha nyo ng dopin nga na para mag-topic sa screen nyo.
Hindi mo makita. Todd? Wala kita. Hindi mo makita, sir. I-cancel ko na, sir. Alright na. Nagwa na? Sino po? Mag-class na ako, sir. I-close ko na lang. I-close ko na lang. Ay, alright na. Lagi sa ako, sir. I-close ko na lang, kids. Lagi sa ako. Hold on, tanong. Siya isa ka account. Sa inyo phone photo, guys. Wait lang. Doon sa akin, sir. Ba? Ara, kita na? Ara, sir. Ara, nag-get? So next, we have your applications of your moles. The mass of a mole of a substance is called your molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in chemistry. The molar mass of an element is found on the periodic table. And it is the element's atomic weight in grams per mole. If the mass of a substance is known, the number of moles in the substance can be calculated again. Umuni siyang inyong nga atomic weight, umuni siyang namin nila sa molar mass. If the mass of a substance knows, mabalaan naman ang yan number of moles in the substance which can be calculated through your mass ng inyong moles. Converting the mass in grams of a substance to moles require a conversion factor. 1 mole of a substance is divided into the molar mass of the substance. So the mole concept, kids, is also applicable to the composition of chemical compounds. For instance, consider your methane or its formula CH4. This molecule and its molecular formula indicate that per mole of methane, there is 1 mole of carbon and 4 moles of hydrogen. In this case, the mole is used as a common unit and can be applied to a ratio as shown below. And kids, hindi na pagpaligban kayo solving today kung di nyo sila gamitan. In this chemical reaction, the moles of your hydrogen and oxygen describe the number of atoms of each element that react to form 1 mole of your H2O. Kaya ganyan combine naman lang ni ang atong 2 mole of hydrogen kag ang 1 mole of oxygen in order for them to get a compound of H2O. Ang H2O doon may 1 mole man. To think about what a mole means, one should relate it to the quantities such as a dozen or a pair. 12 ang dozen, ang pair by 2. Just as a pair can be 2 shoes, 2 books, 2 pencils, and etc. A mole means 6.0. Kaya again, 1 mole is equals to 6.022 times 10 raised to the power of 23 of anything. Whether that is hydrogen, oxygen, or H2O, or your sodium hydroxide, using the reaction of 1 mole. Again, your 1 mole is always equals to 6.022 times 10 raised to the power of 23. So, paano tayo gamitin kids sa solving sa atong molar mass? So, first, you convert your mass to your moles. Kung siya kids ang first yung application. Converting your mass to moles, how many moles of your potassium atom are in 3.04 grams of pure potassium atom? Before we begin, kids, anong given sa aton? So, based sa question. Kids, anong given sa aton? Potassium, sir. Potassium nga element, correct. Tapos next, ang number nga neno ni? Ang atong Sir, nara sa potassium. Hindi, ang number nga niya sa grams. Ano ni siya? 3.04 grams is also given sa aton na potassium. So, we have, therefore, ang mass. Diba? Ginhatag sa aton ang mass. Kaya again, ang grams, mass na. Sakto? So, we have been given grams. I-convert na siya kuno into moles. Why? Because how many moles kuno ang ara. Therefore, pangitaon tang iya nga moles. So, to find your moles, kids, simply divide ang given naton nga grams into i-divide mo siya sa iya nga atomic mass unit. Ang atomic mass unit naton din ta ganit makita? Periodic table, correct. Periodic table yun. So, mula ni Obrahon to. Find yung potassium di sa periodic table. Kita niyo si potassium, wala? Kita, sir. Kita, ari siya.
I-round off niya siya, kids, into the first decimal place. 39 point pila siya. 39.1. 10, sir. 10 or 1. Correct. Check of 39.1 or 10 is still the same. Next. Hindi ako ng atomic mass unit, di ba? Sulat mo ang given natin. 3.04. Araw, ang given natin, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Ano ang units ang ginhatag sa atin? Grams? Ano ang element? Potassium. Next. Ano ganyan? About yung i-divide ko siya, diba? I-divide. Next, i-divide ko siya. Pila ang nakuha ko nga units sa akong potassium? 39 point? 39.10. Correct. Kaya gin-round off sa inyo, diba? 39.10. Again, kay atomic weight man siya, anong units ang weight natin ganyan or ang mass ta? Grams, diba? Grams. Ano ang gintanaw today? Ang element niya? Potassium. Potassium, sir. Letter K. Kids, may kapareho ka mga units? Yes, sir. Cancel. Cancel out. Ano yung sulat ko di sila, kids? For every 1 mole, kids, ang ako ng potassium. 1 mole of my potassium, kids, may arak ko. Atomic weight nga 39.10 grams of potassium. Ano next ko Dio Brown? Multiply ko, kids, tanan nga arak sa babaw. Divide ko tanan nga arak sa dalom. And I will now have my answer of 0.0788. Anong bilin kong unit? Mole of? Potassium. And that will be my final answer. Amo lagi na siya kasimple, kids. Yung tanaw ko lang di anong given, di ba? After ko tanaw sang given, ginsulat ko lang di. Yung tanaw ko din ang atomic mass units ng potassium. Insulat ko siya sa dalom. And for every 1 mole sa nga ko ng potassium, may arak ko therefore 39.10 grams of potassium. Amo na ang atomic weight. Simply divide. And you will now have your final answer. Tanawan niyo di ba area? Solving niya. Amo na siya ang solving siya man. So, when converting mass to moles, nag-multiply to or divide? When converting your mass to moles, ang ginubra tapag lang, nag-multiply to or divide? Ang main tagid ginubra. Anong ginubra tayo? 3.04 is divided by? Divide. Oo. Kaya ganang tanan nga sa babaw, ganang ginano ta? Hindi ang ginsolte ang sa dalog. Kay 1 man lang sa babaw, di ba? 1 man lang niyo. So, 3.04 times 1 is equals to 1 man dyan po, di ba? Tapos, ano yung gin-divide? Ang ginubrata dyan, nag-divide kita. Yeah, 3.04 divided by 39.10 is equal to 0.778 mole of calcium. Again, ginubrata lang kamo ni kay para ma-cancel out ta ang aton nga grams kag para mabutang ta ang aton nga moles of potassium. So, are we clear on converting your mass into moles? Nag-divide lang ta. Ginkuha ta ang aton given. Ginkuha ta aton atomic weight. Gin-divide ta sila. Ginbilin ta dayon ang mole of potassium because ginapakita ganito sa aton is moles of potassium. Clear? Isa pa? Gusto nyo? Or kaya hindi na? Kamu ma-solve? Gusto nyo? Kids, proceed ta or gusto nyo mag-solve? Proceed na lang, sir. Proceed na lang? Sige, sige. Next, converting your moles into mass. Again, kids, ang kaginato, mass to moles. Ari, moles to mass na naman eh. Kids, in your moles to mass, ang ginubrata the same gyapon. Check ang given. Anong given ta? Calcium.
Ang iya moles ginhatag wala ginhatag man 10.78. So 10.78 moles of your calcium. Correct? Yes, sir. Multiplied by. Kids, i-check ka naman. Ara na sa ato ng mole of calcium natin, di ba? Pangitaon ta naman si calcium ta sa periodic table. Oh, aris calcium kids, so pila ang atomic mass unit? 40.078. 40.078. Round it off to 2 decimal places. Pila? 40.08. 70.08. Correct. 40.08. So, kids, ano ubrahon ko di? Atomic mass unit siya, meaning grams. Siya, di ba? Grams. 40.4 ni siya, kids. 08. Atomic mass unit siya, therefore, grams niya ang atong ginakuha. Grams of? Calcium. Next, kids. For every 40.08 grams of calcium, kung may ano ko gani, 1 mole of? Wala ka na ng scientific. 1 mole of calcium. Calcium. As may bibili. Tama. May kapariho ko nga units, wala? Calculator po, sir. May ara. Cancel ko sila, ha? Mole of Ca natin. 10.78 divided, multiplied by 40.08 is equals to 432. 0.1. Ano bilhin ko, kids, ng unit? Grams and calcium, sir. Grams of calcium. And this will be your final answer now when converting your moles into mass. Amo na siya. Amo na gid na siya kasimple, kids. So when converting your moles into mass, ano naman ang primary? Tanong ginobra? Did we multiply or did we divide? Divide, sir. Multiply naman. Multiply. Kaya ganun sa babaw naman sa diretso. Ang 1 din naman ara sa dalum. Kaya mo naman siyang kilangnan tayo cancel out si mole na naman. We have been given your moles and we are finding your grams. Kagina, mag-convert ka mo, kids, mass to moles, ano kita ya? Mass to moles naman. Nag-divide. When converted, correct, nag-divide. When we are finding naman when we are converting naman your moles into mass, diri naman kita ya? Ma-multiply. So, kids, practice on nyo lang di kids sa ito na example 4 and 5 kung anong gin-discuss ta sa example 2 and 3, ha? Ara naman ang reviewer ninyo dito sa page naton. Same na sila. Ang ato na example 3, i-discuss ko naman subong sa inyo pero hindi ito ni pagpagba sa exam. Why? Because it involves our Avogadro's number. Discuss ko lang ni pero hindi na siya na magba sa atong exam because may Avogadro's number which kilangnan din sang scientific calculator. Ang iban wala. Unfair man karon paano sila yan? Pero discuss ko lang ni ha. So, kids, when using your, kung ginapakita sa atoms naman, into mass naman natin siya, kids. Ginhatag sa aton, ang given is atoms. Hindi, ang given ng atom, sorry. Ang given sa aton is your 3.5 grams sample of your sodium, meaning ang ginhatag sa aton is your mass, and we will solve you for your atoms. We will solve for your atoms. So, kids, ang ginubra lang nila, is simply 3.5 grams of your sodium. Good afternoon. Hi, ma'am. Dito sa piyak na. Sa piyak na room siguro. 3.5 grams, hindi ko siya, kids, nakuha. Siyempre, ara sa problem. Gin-check ko lang, kids, ang iyaanay nga atomic mass unit, which is 22.98. Din ko ni siya, kids, nakuha dito man Japon sa periodic table of elements. Next, kay wala po ginhatagan sang moles, kids mo, muna pangitaon ka na ang inyong moles.
So, 1 mole ni siya dayon of your sodium. Kids, so, mo siya kaginagin ubrata sa inyo. Example 1. Grams of Na. 3.5 times 1 divided by 22.98 is 0.152. Moles of Na. Mole of Na. So, this will not be our final answer. Kaya ginapangita tayo, kids, atoms. When we are finding your atoms, kids, we are using your Avogadro's number. So, amuni siya, kids, una ta pangitaon because we are not given the moles and moles are needed when solving for your atoms. So, moles naman, kids, is 0.152. Again, bago talang din solve. I-multiply talang sa simply by its Avogadro's number of 6.022 times 10 raised to the power of 23 divided by 1 mole of Na, and you will now have your final answer of 9.15 times 10 raised to the power of 22. Again, kids, hapos-hapos lang siya tani katama kung may scientific calculator ang tanan. Galing kay, ang iban sa aton wala man. Hindi tanong ko pabaklo na, hindi ko na lang siya pagpagaon. Basta balaan nyo lang, kids, ha? Kung ano ning Avogadro's number naton, kung diin siya ginagamit. We are using our Avogadro's number when we are finding your atoms of an element, okay? Again, we are using your Avogadro's number when we are finding your atoms of an element. So, kids, hindi ko na nipagpagawa ang question na how many atoms are there in a sample of 3.5 grams or etc. Bro, dapat balaan nyo lang, okay? Are we clear, kids? So, ari sa kids ang conversion factors natin na ginagamit. Halin sa example 1 to 3. So, kung gusto nyo mag-practice sa magawa natin yung quiz, you can use your example 4 and 5 to read same ang ila procedure. Example 6 lang din ang hindi na kay may Avogadro's number. Example 3 and 6, pwede nyo pag-ignore na lang kay hindi man magawa sa exam natin. Basta balaan nyo lang. Next. Duwa na lang kids ka topic, empirical formula natin yung review, calc percent composition dasig lang. So, determination of your empirical formulas naman. As previously mentioned, the most common approach to determining a compound's chemical formula is to first measure the masses of its constituent elements. However, we must keep in mind that chemical formulas represent the relative numbers, not masses of atoms in the substance. Therefore, any experimentally derived data involving mass must be used to derive the corresponding number of atoms in the compound. To accomplish this, we can use molar masses to convert mass of each element to a number of moles. We then consider the moles of each element relative to each other, converting these numbers into a whole number ratio that can be used to derive the empirical formula of the substance. Consider a sample of compound determined to contain 1.71 grams of carbon and 0.287 grams of hydrogen, the corresponding number of atoms in moles. So, first, kids, ang ginahambal din nila in determining your empirical formulas. Unahon ta ko no, si molar mass natin isolve. So, how do you get the molar mass? Kids, bago talang discuss aton molar mass, how do we get it? We are given your grams, di ba? And we are finding your moles. Mass to moles ni siya. Therefore, ang aton nga empirical formula first step. We are converting your mass into moles. Ano ginhatag sa aton gan, kids? Sa carbon anay. Ginhatag sa aton sa problem 1.71 grams of carbon, right? We find your carbon dire. Pila ang aton nga carbon, kids? Atomic mass unit. 12.01. Correct, kids. Therefore, butang ko lang di 1.71 grams of calcium multiplied by 1 mole of carbon is divided by 12.01 grams of carbon. May kapareho kung assign, wala. May ara, diba? May ara, wala. Cancel ko sila, ha? Cancel ko. Simply multiply tanan nga sa babaw and divide tanan nga dalom. 1.71 times 1 divided by 12.01. I-try ng cellphone nyo, the answer will be
0.142 mole of your carbon. Next, ang hydrogen naman natin, kids, ang hydrogen. Ang hydrogen natin nga given is pila? 0. Nag-lock? Ay, okay. Dari naman ko. Kadula ang internet. Dari na ko internet. Okay na? Nag-silo ko? Clear na? Sige, next. Ang hydrogen natin. Ang hydrogen naman natin, kids, ang ginhatag sa atin pila? 0.287. 0.287. I-multiply ito siya sa 1. Ang hydrogen, check ta na yung atomic mass unit. 1.008. Kita niya? Yes, sir. Hara, 1.008. May kapareho ka, di ba? Cancel. Multiply ito lang sa babaw, kids. And your answer will be 0.284 moles of hydrogen. Thus, Hydrogen. we can accurately represent this compound with the formula of carbon with subscript of 0.142, ang hydrogen naman 0.284. But kids, ang ginhambal this aton, kids, basta magsulat kamo sa subscripts, dapat whole number ang subscripts. Whole number ang subscripts. So, paano ito na kids ubrahon ang 0.142 to 84 nga? Whole number. Kids, ang inyo lang tandaan, kids, when using this, is ang aton nga, ara sa dalong permi ang pinakagamay. Ang pinakagamay. So, sino update pinakagamay, kids, si 142 or si 284? 142, sir. When solving for carbon first, 0.142 divided by 0.142. 286. Sila, 0.142 divided by 0.142 is equals to? 0. Babalik ako sa room. Ari na sa kamot kong sabat. 1. 1? Masolve naman ta sa oxygen nyo. Dire lang. Oxygen natin kid 0.284. Divided by, ano to gani? Ang pinakagamay dapat permear sa dalom, di ba? Sa answer natin. So, 0.142. Divide mo sila nga duwa, kids, may whole number ka na, nga? 2. 2. Di ba? Duwa 142 is equals to 284, di ba? So, this is your oxygen. This is your carbon. You now have 1 carbon and 2 oxygen. Oxygen. That will be your final answer sa ato na empirical formula. So, hapos? Yep. Hapos lang man siya. And paano naman, kids, kung tatlo naman ang ato na elements? Sa ato, for example, ari naman, kids, another example sa ato na empirical formula. 8, kita sa inyo ang question. I-zoom ko ha. 820.882 grams sample of an ionic compound is found in 6.072 grams of sodium, 8.474 grams of sulfur, and 6.336 grams of oxygen. What is its simplest formula? Again, given sa aton is relative mass of your sodium, the mass of your sulfur, and the mass of your oxygen. So, hindi na lang siya duwa, kids, diba? Tatlo na sa. Correct? Yes.
Kids, pwede nyo siya obrahon table para hindi na siya magbudlay sa inyo, hindi na ako magsala. Like this, oh. Sulat yung element, sodium, sulfur, and oxygen. Ang relative mass nila, 6.072 kay sodium, ara. Sulfur, ara. And the oxygen is 6.336. Ara. Kids, next. Din na nila nakuha ang 23 and 32.1 hanggang 16. Din nila nakuha, kids. Kids, din nila nakuha ang aton nga 23, ang 32.1 hanggang 16. Nagdala mo na ba, Joyce? So, ako na lang sa pagkakit mo. Kids, din nila nakuha, oh, ang 23, ang 32.1 hanggang 16. Nagalag, sir. Nagalag? Off mic ako, hindi man lang mga pagkaya. Galag, sir. Galag, dahil lang, hulton lang. Stable na nisa. Okay na? Kasi, Okay na? Kids? Oh, nadula. Nako. Oh, internet. Sabi ko na si Janet. Hello? Bumali ni Angelo. Sir. Mamay ba sabi ko? Sarap. Why naman? Para. Ang presentation of to. Hindi ka. Ulit niya. Mula po ka. Hindi po. Kids din ka kagina nag-stop? Hello? Dula naman? Hello, kids? Din ka kagina na upload ka mo? Yes. Dire ho. Dire, kids, ma-start taliwat na lang di sa table, ha? Dasid naman So, kids, di ba discuss na sa inyo ang ating simplest form? Paano kung tatlo na sila kuno ka-element? So, we are given sodium, sulfur, and oxygen, di ba? Ang relative mass nila, araman sa problem, ginhatag sa 6.072, 8.474, and 6.36. 6.336. So, kids, i-divide na ni sila by their atomic weight. Ang atomic weight, ganit din natin makita, ne? Din ganit, kids, makita ang atomic weight? Kids, sa periodic table of elements. Ara ka mo? Choppy ka, sir. Ay, choppy. Ara na. So, kids, din natin makita ang atomic weight natin. Empirical formula pa lang na. Sa periodic table of elements. So, gin-divide na lang yung relative mass. Wala naman.
Magbalik siya, doon na siya sa babawan. Music. Ara, clear na? Iliwan. Clear na, kids? Ang gatula naman. Ah!